देखो तनी पंते काम करछे देखते है इले पंते ये घास गला आइले घास गला है एगले के धरछी धरे लावे रे पृथ्वी जे देखो लाव देखो घास था है लावे रे लाव जन फूल है जबे तन फिर अगर लावे बोझ करे तन दूसरा जाते ले जेते है तो ले जे फिर तन फैलते है तो तो कष्ट करे केला रे काम करछी भाई 900 টাকা করে দিছে तनी पंते আমি দেখো তখন पंते काम करछी আর লাवे घास बोझ करछी घास वाला धीरे धीरे लावे बोझ करछी ले ऊपर फैलते हैं सुखाते तो आगे लेगे बहु नहीं दुनिया तो भाई खाड़ी बदले खाई दे এখন যদি সরকারে কানুন বাহির করে है कि ये ভোট দিতে না আসলে পারে ভোট দিতে না গেলে পারে ভোট থেকে নাম কেটে দেবে তাহলে কিছু পাইবে না সরকার দেয় না কিছু কিন্তু এটা এটা কানুন করা না হবে ফায়দাটা কার হবে হার হবে না তোর হবে ও আপনার লেগে মন মরছে কিন্তু গরিবের লেগে মন মরছে ধরো গরিব কি 900 টাকা এটা লয় कि जब এই যতওয়ালা বিদেশ খাটছে গরিব है सबके शहर अकाउंटे 50,000 টাকা দিত আর শহরে মেলা আইতো বাড়ি ভোট দেওয়ার লেগে এটা লয় এমন সিস্টেম করে দিয়ে कि তোকে মজবুরিতে তোকে ভোট দিতে যেতেই হবে তো এগুলা সরকার ছি এগুলা সরকারের মুখে মুততে চাই সালার বেটা সালা সরকার अरे तु 50,000 টাকা दे 20,000 টাকা এক মহিনা 20,000 টাকা এক মাসে ले चले बाड़ी বাইরে থাকিস না 20,000 টাকা ले বাইরে চলে বাড়ি চলে আর আজ মুখে বানিয়ে দেবো सरपंच कल तक बस भोट तन एखानटा काम करबे तो 1 টাকা लेबो 80 টাকা लेबो আর আজ ভোট লাগার লাগে তখন মানুষ এরকম করছে।